Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur un extrait de la boîte à merveilles. Vous pouvez aussi trouver dans mes vidéos des analyses d'extraits concernant le tronc commun, la première année du bac et la deuxième année du bac. Donc, comme vous voyez là, c'est l'incipit de la boîte à merveilles, c'est-à-dire le premier passage sur lequel on va travailler. Il s'appelle bien sûr l'incipit parce que c'est le début de l'histoire. Ici nous avons le soir quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les porches des palais. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc on a ici le narrateur qui bien sûr nous montre qu'il est seul et il ressent cette solitude depuis toujours et surtout le soir qui lui donne, on peut dire, lui donne ce sentiment-là. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau. Ce petit garçon dont il va nous parler dans ce deuxième paragraphe n'est autre que lui-même. Il se voit, c'est-à-dire il se rappelle de lui-même quand il était petit. Vous avez là des questions auxquelles on va répondre, bien sûr. À quel genre littéraire appartient cet extrait? Puisque ici, nous avons le jeu qui parle de son histoire, qui raconte bien sûr des souvenirs. Donc, on peut dire que c'est un roman autobiographique. Donc pourquoi roman autobiographique et non pas autobiographie? Parce que dans l'autobiographie, le narrateur est lui-même l'auteur. Mais ici, dans la boîte à merveilles, le narrateur c'est Sidi Mohamed et l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Donc c'est pour cela qu'on a, bien sûr qu'on peut dire que cet extrait est tiré d'un roman autobiographique. Le type auquel appartient ce passage, ou bien est-ce que ce passage, est-ce qu'il est à dominante narrative, descriptive, argumentative, et ainsi de suite, on peut dire que cet extrait il est bien sûr à dominante descriptive puisqu'il nous décrit ce que faisait cet enfant ou bien lui-même quand il était enfant. Il nous décrit les actions de l'enfant et les sentiments de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que cet extrait, il est bien sûr à dominante descriptive. Dans le premier paragraphe, quand vous voyez là, dans le premier paragraphe que j'ai marqué avec le stylo, le marqueur bleu, donc on peut dire qui est le jeu, à qui renvoie le jeu. Comme ici, je ne dors pas, je songe à ma solitude. Qui parle ici? C'est bien sûr le narrateur adulte, c'est-à-dire Sidi Mohamed quand il est devenu adulte. Il, bien sûr, nous parle de sa vie. Donc, par contre, à quoi renvoie le pronom il dans par exemple, dans le deuxième paragraphe que j'ai noté, que j'ai marqué avec le marqueur vert, ça c'est le deuxième paragraphe, nous avons bien sûr le il, puisque le jeu qui est le narrateur adulte parle du il, comme il dit ici, il désire tant ce petit moineau, c'est-à-dire qui est ce personnage il, eh bien c'est lui-même quand c'est lui-même, il parle de lui-même. يعني هنا عندنا l'auteur c'est pas l'auteur عندنا le narrateur اللي هو تيحكي le narrateur هو داك اللي تيحكي القصة اما l'auteur سي هذاك اللي كتب القصة دونك ici هنا حنا تنهضروا على داك اللي تيحكي القصه في التكست. دونك هنا عندنا لو جو في الباراغراف الاول اللي هو لو ناراتور ادولت يعني فاش كبر، وعندنا il راه هو لو ناراتور لوي ميم ولكن تيهضر على راسو بلي كان صغير كيفاش كان نيت تريست وكان ديما بوحدو دونك يسوفري توجور دو سوليتود. Et dans ce passage, dans ce deuxième paragraphe, تيشوف راسو بلي كان صغير فاش كان بغى يشد واحد العصفور ولكن ما قدرش وبلي ما قدرش يشد هذاك العصفور بقى تيبكي بحال قلتي كان تري تريست و il avait les yeux rouges يعني كانوا عينيه حمرين باين بانه بكى. دونك عندنا
Voilà, et le petit garçon, est-ce qu'il a réussi à attraper le moineau? Non, le petit garçon يعني هذا le narrateur فاش كان صغير كان حاول يشد هذاك الفرخ ولكن ما استطاعش. Donc c'est pour cela qu'il était malheureux, comme ici, le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. يعني فاش وصل الليل دخل لدارهم وكان كان زعما كان حزين وكانوا عينيه حمرين. بوركوا لي زيو روجي لانه كان بكى بحيث ما قدرش ياخذ هذا يدير هذاك العصفور. وهو بيان سور نقدروا نقولوا هنا علاش هذاك لو بيتي غارسون لو ناراتور بلي كان صغير علاش كان بغى يحاول يقبط هذاك الفرخ لانه il se sentait seul il souffrait de solitude يعني كان يحس براسو وحيد وبغى داك الفرخ يكون بحال الصديق ديالو وبلي ما استطاعش يشد هذاك الفرخ هو يكون حزين بزاف. دونك وهنا اش تيبان لينا بان ديجا عندنا في البروميير باراغراف لو سونتيمون دومينون راه هو نيت لا سوليتود بويسكو لو ناراتور ادولت فاش لو ناراتور كبر كان تيحس بلا سوليتود بقى تيحس بهذيك لا سوليتود بلي كان تيحس بها بلي كان صغير يعني ان ما تبدل حتى حاجه في لي سونتيمون ديالو ما تبدل حتى حاجه في الطبيعه ديالو كان ديما وحيد ديما وديك الوحدانيه شويه بعض المرات تعطيه الحزن سكيفي ان كيما كان في صغرو بقى في الكبر ديالو غيانا شونجي دون سون تمبيرامون ولا دون سي زابيتود يعني بقى ديما بوحدو. وشكون وبلي كان زعما هنايا في لو بروميير باراغراف كي شكون اللي يزيد بحال قلتي تيفكروا في ديك لا سوليتود هو فاش تيجي الليل فاش تجي لا نوي يعني تيكون تيحس بزاف بديك لا سوليتود تيحس بها بزاف. دونك عندنا رغم انه زعما كبر فاش كبر هذاك لو ناراتور اللي هو كان انفون وكان وحيد يعني فاش كبر ما il ne s'est pas débarrassé il ne s'est pas débarrassé de ce sentiment là بقى فيه هذاك لو سونتيمون دو سوليتود بقى معاه ملازمو حتى فاش كبر لانه تيقول هنا je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids ma solitude ne date pas d'hier يعني قال لك هاد لا سوليتود اللي تيحس بها هو هاد الوحدانيه اللي تيحس بها راه ماشي وليده البارح ولا راه من نهار زعما بلي كان صغير هو تيحس بهاد لو سونتيمون بحال قلتي تيعاني من هاد لو سونتيمون تاع الوحدانيه بقى تيعاني منه بزاف ما قدرش يديباراسا منه. دونك الا جينا نشوفوا عاوتاني او نيفو ديال لو طون دومينون يعني واش كاين بريزون باسي كومبوزي ولا باسي سامبل ولا امبارفي ولا هنا شي تيبان لينا بان اللي كاين بزاف هو لو بريزون. نقدروا نهضروا على لو بريزون دينونسياسيون في لو بروميير باراغراف اي لو بريزون دو ناراسيون في دوزيام باراغراف لان فاش تيقول l'enfant il désire tant ce petit moineau il ne le mangera pas il ne le martyrisera pas il veut en faire son compagnon les pieds nus sur la il court. دونك عندنا بزاف تاع فاش نقولوا لو طون دومينون يعني يقدروا يكونوا دوطخ طون يوتيليزي ولكن شنو هو لو طون اللي بزاف يوتيليزي في التكست هو لو بريزون. هنا لو بريزون دو ناراسيون وعلاش لو ناراتور دار لو طون دو لو بريزون دو ناراسيون حيت لو بريزون دو ناراسيون تيكون بحال قلتي تيقرب لينا دوك الاحداث اللي تتكون في الماضي وتنعاودوها في البريزون دو ناراسيون تيردها لو بريزون دو ناراسيون بحال راه قراب لينا زعما ماشي تيعاود على شي ان طون تري لوان بحال قلتي شي حاجه فاتت هي تيوري لك لو بريزون دو ناراسيون بحال راه شي حاجه عاد وقعات زعما كاينه قريبه لو بريزون دينونسياسيون يعني قريبه.
Voilà, donc vous voyez, vous avez là des questions et des réponses sur tout ce que je viens de discuter avec vous sur l'extrait. Quant à la production écrite, normalement dans ce passage, on peut parler des souvenirs ou bien de la solitude, et ce sont des sujets ou plutôt des rédactions que vous trouverez sur ma chaîne. Ils sont déjà bien sûr rédigés et traités. Vous pouvez les consulter et dans le playlist. Vous trouverez bien sûr, vous tapez souvenir, playlist le français avec Mixututus, souvenir ou bien solitude, et vous aurez bien sûr les deux sujets. Voilà, ma vidéo touche bien sûr à sa fin. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo qui sera sur un extrait de Candide.